Hai teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Nih hari kami ajak kalian untuk pergi ke Polperro, masih di Cornwall. Dan tim akan cerita, ada cerita apa di Polperro. Dan tentu saja kami akan bawa kalian untuk jalan-jalan sedikit. So, ada apa di Polperro? Well, it is known as a smuggler's village. In the past, 100, 200 years ago, this was where many smugglers came. In other words, they would smuggle the goods from across the Channel, from say France or Holland or the Channel Islands, and come over here because it's a very kind of narrow passageways and so on around here, which makes it interesting. But it also made it very useful for these smugglers because they could hide things very easily. And so this was known as a smuggler's village. It is interesting because all the buildings are very close together, which makes it interesting. Yes, betul teman-teman. Sangat kecil sekali tempatnya ya, dan mungkin hanya 5.112 orang saja yang tinggal di sini. Jadi itu sangat menarik sekali, jalan-jalannya sangat narrow ya, sangat narrow, kecil gitu loh, kayak gang-gang kecil gitu. Yuk teman-teman, kita jalan dan kita perlihatkan kepada kalian semuanya betapa indahnya tempat ini. Kita jalan lagi. Te mira más buena que la foto. Ay, ay, ay. Ay. Rachetón. Mami, ven aquí conmigo. Ese grande nena, préstame un ratito. Quiere tomar y le sirvo un vasito. Quiere gozar y le saco un pasito. Vamos a bailar, dale despacito. Y si él no puede, yo se la quito. Si quieres perrear, vete nena pa' acá. Reggaetón y la cumbia la pone bien hard. Baby, esa piel morena me vuelve loco. Ay, ay, ay. Yo me enamoré con tus bellos ojos. Me vuelves loco. Ay, ay, ay. Tú te miras más buena que la foto. Ay, ay, ay. Hey, I'm in Dallas with it. I just met a tikitona. Dan aku sama sekali sulit untuk bicara ya, karena agak merasa beku ya. Padahal aku udah pakai jaket, udah pakai juga jumper ya, tapi aku nggak bisa ngomong teman-teman, so dimaafin ya karena luar biasa sangat dingin sekali. Tapi nggak mengurangi rasa keinginan tawan kami dan menikmati tempat yang menarik ini. Dan tentu saja kami akan sangat senang sekali untuk membagikan kepada kalian semuanya yang setia bersama di Adventure of Vida NJ. Kita akan jalan lagi. Ya se terminó la fiesta, ella quiere más. Ella me lo tira y me pide la verdad. Cada vez que me lo pide todos los días, puro alegría. Nena, yo sé que es lo que busca. Quiere papelito porque yo soy de la USA. Te pongo de perrito, mami, yo sé que te gusta. Me gusta tu piel, nena, tú eres la más dura. Hey, esa piel morena me vuelve loco. Ay, yo me enamoré con tus bellos ojos. So we are still walking through the very narrow streets of this beautiful town of Polperro. Well, I say town, it's more like a small village, isn't it? It is, yes, small But village. it's very atmospheric, it's a narrow passageway. And, it's kind of how it was maybe 200-300 years ago. And it is actually marvellous. What do you think, Phoenix? Would you enjoy it here? I mean, I enjoy it, apart from the weather. I cannot stand It's it. bitterly cold. Bitterly cold. Teman-teman yang sangat dingin sekali. Dan kalau ini mungkin cuacanya panas ya, mungkin tempat ini sangat bagus sekali karena kita ya. Tempat ini tuh unik gitu loh ya teman-teman. Uniknya kenapa? Karena jalan-jalan tuh sangat kecil sekali ya, super kecil sekali gitu loh. Jadi kadang-kadang dengan orang juga berpapasan, kadang harus minggir sebelah dulu ya, minggir ke pinggir dulu karena sangat kecil sekali ya. Dan mungkin kalau cuacanya memungkinkan atau agak sedikit panas, itu akan
kami akan lebih lama tinggal di sini deh. Tapi sementara ini saya nggak bisa ngomong karena luar biasa dingin sekali ya, sampai tangan itu merah semua loh. Ih benar seperti winter. Strange enough, here reminds me of a place that we went to in Italy a couple of years ago in the summertime, the very warm weather, and it was called Positano on the Amalfi Coast. And in the sense that it's very narrow passageways, it's very similar. Temperature is rather different. Was it the last year? 2 years ago. 2 years ago. Oh ya, teman-temannya dua tahun lalu kami pergi ke Italia di Positano. Dan tempat ini mengingatkan kami dalam keadaan Positano ya. Cuma mungkin di sana lebih rame karena waktu itu musim panas ya. Yeah, and also very warm there. Yeah, so teman-teman, terima kasih sekali untuk kalian semuanya. Kita akan jumpa lagi minggu depan. So, take care ya. Usted mira más